guys, ako nga pala si Lycus. Ayan guys. Ngayon, magguguha tayo bahay. Ano yung na natin guys eh? Day. Guys. Guys. Go back na lang guys. So yun guys. Gusto ba yun? Kalimutan ko. Ayan guys. Saan tayo guys magbubuha bahay? Guys, tulog muna tayo. So yan guys. Bed. Yan guys. So yun guys. Yun na din. Yan guys. Tapos guys, maganda tayo dito. Yan guys. So, ganito lang guys. Guguha tayo bahay. Maliit. Yung sakto lang. Saktong-sakto. So, yun guys. Kuha tayo na itong stone. Gayahin ko bahay namin dito sa bahay kubo. Yan guys. Kailangan kaperas na kaperas. At guys, lalabas ako maya, tapos kokopyahin ko. Tingnan ko lang kung anong tsura. Pagkano ko. Una guys, CR. Shower kami. This medyo hindi okay pagkagawa ko guys. Pero okay lang yan. Guys, mag-charge muna ako. Wait lang guys. Wait lang. So, yun guys. Guys, siguro, kasi dyan sa likod namin may pinto. Kaya guys, gagawin natin. Guys, pwede na ba to? Parang okay. Okay lang. Okay lang guys. Yan. So, tapos, guys, ito, pintuan. Isang maliit na pintuan. So, yun. Yun guys. Parang guys, kulang. Parang. Siguro mga ganyan kataas. Guys. Tapos guys, dito sa CR namin. Wait lang guys, tingnan ko CR namin. So yun guys, walang bintana. Mayroon. Ha? Mayroon. Saan? Lang guys ha, tingnan ko lang kung meron talaga.
Yun guys. Kailangan ko magwa bintana. Ang guguin natin is stone na. Bintana maliit. Bintanang maliit na guys. Bintanang maliit. Guys. Guys. Tapos, anong pa nga, mami? Ano pa? Ano? Ano pa meron sa CR? Flower. Yun guys, shower. Shower kami. Yun guys. Tapos guys, parang mali. Mali guys, parang mali. Ay, tama naman guys. May pintuan kami. Tama naman guys ah. Medyo may mali lang. Yun guys. Guys, lagyan ko pa sa alamin. O maya na. Maya na guys. Guys, parang magawa ng inindoro. Guys, di ko alam. Basta guys. Kulay ganito lang. Siguro mga ganyan guys. Ganyan. Tapos, may balde kami doon. Ay, hindi. Mali. Guys, di ko talaga alam kung paano magawa ng ano. So, yun guys. Ang gagawin ko ng lababo. Yan guys. Hindi, mali. Nakaganyan yun guys eh. Ganyan. Tapos guys, shower naman. Tama ba ako, mami? Tama? Yun. Yan guys. Tapos dito may shower. Tama? Hindi. Sa taas yung shower, guys. Pinakataas. Yan guys. Tapos, basta guys. Ganito na lang. Yun. Ay, mali. So, yan guys. Wait lang guys ah. Yan. Tapos, isa pa guys. Isa pa. So, yun guys. Bye-bye sa part 1 pa lang ito po guys. Part 1. Kaya guys, sasunod ng part 2. Bye-bye.